your sight for the blind, to release the press, to proclaim the year of the Holy Bendiciones. Spirit. En este momento Padre, yo sé gracias que Dios por tu tiene un mensaje misericordia, Father, direccionado for the hacia tu universe. necesidad. Dios, que nos Si hables tú a abres través tu de tu mente y tú palabra, abres tu amado, corazón, to Dios te va a hablar claramente a Prepara través de cada la mente, cada palabra corazón, que hoy Señor, se va a predicar. en el nombre de Así que Jesús. simplemente deja que el Espíritu Gracias, Santo Señor. Thank you, te Lord. dirija, Dale un porque fuerte Dios aplauso a Dios. te va a hablar directamente. Abre tu mente y tu corazón y tu vida Puedes y vas a tomar ver tu la gloria de asiento. Dios sobre ti. Solo quiero clarificar dos pequeños detallitos. I want to clarify two little details. Cuando uno da primicia puede ser una hora de tu trabajo, When you give your first fruits, it could be 1 hour of your job, como puede ser una semana. just like how it could be a week. Eso depende de ti. That depends on you. ¿Y por qué se llama primeros frutos? Now, why is it called first fruits? Porque antiguamente las personas de lo que sembraban y cosechaban, Because before, people, based on whatever they would sow and they would reap and harvest, ellos llevaban al templo sus primeros frutos, they would take to the temples their first fruits, sea de trigo, sea de uva, sea de lo que sea. whether it was wheat or grapes or anything. Y Dios le pedía siempre lo primerito a And ellos. God would always ask them for the very first. Y número dos, And number two, en el tiempo de los 14 días de ayuno y oración, now when it comes to the 14 days of fasting, ahí va a haber un devocional. there will be a devotional. Y va a haber el propósito de por qué estamos orando y ayunando. And there you will find the purpose of why we are fasting. Amén. Así que no crea y no se asuste que crea que es una semana entera de salario. So don't get scared and think that it's a whole week of your paycheck. Eso depende de usted. That all depends on you. Una hora, 2 horas, un día, una semana, eso es It cuestión could be an suya. hour, it could be 2 hours, 1 day, a whole week. It's up to you. Porque dice la Biblia que las primicias son para vuestras generaciones. What the Bible says is that our first fruits are for our generations. Amén. Ahora vamos a continuar con la enseñanza que iniciamos el 31. Now let's continue with the teaching that we started on the 31st. El 31 estamos hablando de qué? On the 31st, we were talking about, No del 2025. we weren't talking about 2025. Estamos hablando de We were talking about our, dolor de cabeza. No, not your headaches. no estamos hablando de sus parejas. We're not talking about your partner. Estamos hablando de renovar su mente. We were talking about renewing your mind. Mira lo que nos dice Romanos 12:2. Let's go to the book of Romans chapter 12, verse 2. No os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will. Uno de los problemas es que cuando venimos al camino de Dios, One of the problems when we come to the path of God seguimos con la mentalidad antigua. is that we still have our own mindset. Tenemos perceptos de nuestra vida antigua. We still hold on to things from our old life. Te lo voy a poner de esta manera. I'll put it this way. En el mundo hay liderazgo. In the world, there is leadership. En el camino de Dios solo hay discípulos. In the path of God, there's only disciples. Ningún texto nos habla de liderazgo. There's no text that talks about leadership. Tenemos personas que están encargadas de áreas. We have people that are in charge of different areas, Pero Dios nos llamó a hacer qué cosa? but God called us to be Discípulos. disciples. Pregúntale al que está a tu lado, tú eres un discípulo Ask de the Dios. person next to you, are you a disciple of Christ? Y venimos con pensamientos del mundo, And we come with thoughts from the world, actitudes del mundo, attitudes from the world, y lo primero que Dios nos manda a hacer es renovar nuestra mentalidad. and the first thing God calls us to do is to renew our mind. ¿Y por qué tenemos que renovar nuestra mentalidad? And why do we need to renew our mind? Porque cuando venimos al camino de Dios, Because when we come to the path of God, tenemos que tener la mente de Cristo. we need to have the mind of Christ. En el mundo era ojo por ojo, In the world, it was eye for eye. aunque, bueno, ese es el Antiguo Testamento. Or that's also in the Old Testament. Me la haces y te lo voy a hacer 3 veces. You do it to me, I'm going to pay you back 3 times. En el camino de Dios, Now- Él te dan en un cachete y pones el otro. In the path of God, if they hit you on one cheek, you put your other. En el mundo, imagínate, si alguien me la hace, yo voy a buscar la revancha de una u otra manera. In the world, if somebody does something against you, you look for revenge one way or another. En el camino de Dios, yo bendigo a los que me maldicen. In the path of God, I bless those that curse me. Si se lo va a dar, dáselo bien. Praise God. Por eso es que es tan difícil muchas veces
acoplarse al camino de Dios. That's why it is a little bit hard to get acclimated to the path of God. Y muchas veces no me puedo conectar con el que me está mentoreando. And many times it's a little bit hard to connect with the person that is mentoring you. El que me está discipulando, no lo one- entiendo. The one that is discipling you, you don't understand them. Porque ahora esa persona tiene la mente de Cristo. Because now that person has the mind of Christ. Y no entienden. And they don't understand. Imagínate, para el hombre carnal, For the fleshly man, dice la palabra que las cosas espirituales son locura. the Bible says that the things that are spiritual are seen as crazy things. Imagínate, ponte a pensar lo que la gente te dice cuando vienes para la iglesia. Think about what people tell you whenever you're coming to church. ¿Estás loco? ¿Qué vas a hacer allá en la iglesia? They say you're crazy. What are you doing at church? Te vuelven fanático. They're going to tell you you're becoming a fanatic. Pero cuando andas en el club, eres un partier, But whenever you're in the club, you're just a party person. una persona alegre. Somebody that's happy. Cuando en el camino de Dios las cosas cambian. But in the path of God, things change. Dice la palabra que tenemos que buscar la transformación de nuestras mentes. And the Word of God says that we must look to be transformed by the renewing of our mind. ¿Tú quieres saber cuál es el primer paso para renovar tu mente? You want to know what's the first step to renew your mind? Resiste tus primeros instintos. Is to resist your first instincts. Porque hemos sido programados. Because we have been programmed. Alguien me dice algo, yo le contesto mal. Somebody tells me something and I answer them in a bad way. Pero tu primer instinto te dice, dile, sácale su padre, su madre y el que se va a morir. So your first instinct tells you talk back to them and tell them a bunch of stuff. Cuando tú resistes tus instintos, But whenever you resist those instincts, estás renovando tu mente. you're beginning to renew your mind. Porque ahora ya no estás haciendo lo que quiere tu carne, Because now you're no longer doing what your flesh wants you to do. sino que estás haciendo lo que el Espíritu te está diciendo. You're now doing what the Spirit is telling you to do. Imagínate, ¿qué te dicen tus instintos? Imagine, what do your instincts tell you to do? No ores y no ayunes. They say don't pray and don't fast. Entonces tú tienes que ir en contra de tu instinto. So you need to go against those instincts. Voy a orar y voy a ayunar. I'm going to pray and I'm going to fast. No sé si me estás escuchando. I don't know if you're hearing me. Ese es el inicio de renovar tu mente. That's the beginning of renewing your mind. Imagínate, en el mundo me la haces una vez y no te vuelvo a hablar y me desaparezco. In the world, people do something to you and you no longer talk to them and you just disappear from them. En el camino de Dios, But in the path of God, imagínate, tienes que perdonar a tu hermano en un solo día, 70 veces 7. the Word of God says that you must forgive your brothers in one day 70 times 7 times. Hay que tragar duro. You need to swallow a lot. No me quede viendo serio. Now, don't look at me all serious. Pero dice la palabra que tenemos que renovar nuestra mente con la renovación de vuestro entendimiento. But the Bible says that we must renew our mind with the renewing of our understanding. Nuestro entendimiento es como yo percibo lo que las personas me hacen. Our understanding is the way I perceive the way people do things for me. Te lo voy a poner de esta manera. I'll put it this way. Yo estoy manejando y estoy apurado para ir al trabajo I'm driving and I'm in a rush to get to work. y de repente hay una persona manejando a 5 millas por hora. And all of a sudden, I'm with a person that's driving 5 miles an hour. Yo no sé usted, pero a mí se me enciende la sangre. I don't know about you, but my blood begins to boil. Y quiero tocar la bocina. And I just want to honk at them. Entonces, imagínense, no tocarla, So instead of touching it, comienzo a adorar y a alabar a Dios. I just start praising God. Porque yo entiendo Because I understand que el enemigo quiere que me ponga enojado. that the enemy wants me to get upset. Y es una artimaña del enemigo. And this is a strategy from the enemy. Porque el enemigo te va a tratar de irritar, Because the enemy is going to try to weaken you irritate you con diferentes personas, with different people, con diferentes acciones. with different actions. Porque el diablo que quiere es que tú te pongas enojado. Because the enemy wants you to get upset. Y cuando tú te pones enojado, And whenever you do get upset, tú pierdes tu bendición. you lose your blessing. Y de una u otra manera el enemigo And one way or another, the enemy va a utilizar hasta tus mismos familiares. will begin to use even your own family members. Tú sales del culto contento You leave church all happy, y de repente imagínate la llanta la tienes ponchada. and then your tire is out of air.
Y te ponen, ay Señor, pero ¿por qué me pasa esto? And you get upset because you're like, God, why are these things happening? Lo que tú tienes que entender que el enemigo quiere robarte tu bendición. What you need to understand is that the enemy is trying to steal your blessing. Y cuando tú renuevas tu mente con la renovación de vuestro entendimiento, And when you renew your mind with the renewing of our understanding, te das cuenta que la lucha no es contra carne ni sangre. you realize that your fight is not against flesh and blood. Estás peleando, imagínate, contra las fuerzas de las tinieblas. You are fighting something spiritual. Y cuando viene una prueba, And when trials come, o cuando alguien te dice algo que no te gusta, or where somebody tells you something that you don't like, y en tu entendimiento, in your understanding, tú sabes que no es esa persona. you know that it's not that person. Tú sabes que es el enemigo. You know that it comes from the enemy. Y cuando tú sabes que es el enemigo, And when you know that it's from the enemy, tú le vas a decir, todo lo puedo en Cristo que me you're fortalece. going to say, I can do all things through Christ who strengthens me. Ese desprecio que me hiciste no me va a afectar. That rejection is not going to affect me. Esa manera mal de hablarme a mí no me va a afectar. That way that they speak bad about me won't affect me. Eso me va a resbalar. All of that is just going to slide out. Porque mi mentalidad y mi entendimiento ha sido renovado. Because my mind and my understanding has been renewed. Y yo sé que el enemigo quiere robarme mi paz. And I know that the enemy is trying to steal my peace. El enemigo quiere robarme mi gozo. The enemy is trying to steal my joy. El enemigo quiere robarme mi llamado The enemy wants to steal my calling y tu propósito. and my purpose. Dile al que está a tu lado, ten cuidado que el enemigo te robe tu propósito. Tell the person next to you, be careful the enemy doesn't steal your purpose. Mira lo que nos dice Efesios 4:20. Let's go to the book of Ephesians chapter 4 verse 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, That however is not the way of life you learned. si en verdad lo habéis oído, habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, When you heard about Christ and were taught in him in accordance with the truth that is in Jesus, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. you were taught with regards to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, to be made new in the attitudes of your minds, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. and to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Aquí nos dice la palabra que renovaos en el espíritu de vuestra mente. Here the Bible says to be renewed in the spirit of our mind. ¿Cómo tú constantemente estás renovando tu mente? How are you constantly renewing your mind? Leyendo la palabra, Reading the word, meditando en ella, meditating in the word, enfocándote en ella, focusing on it, entendiéndola a ella understanding y it, sobre todas las cosas aplicándola. and above all, applying it to your life. Porque todos los días van a venir circunstancias en nuestra vida Because every day there will be circumstances in our life, y ahí es cuando tenemos que aplicar la palabra. and that's when we need to apply the word. Imagínate, el doctor te dice, tú estás enfermo, The doctor says you're sick, o tu cuerpo te dice, estoy enfermo. or your body tells you you're sick. Ahí cuando tú aplicas la palabra, That's when you apply the word of God. por su llaga soy sano en el And you nombre de say, Jesús. by his stripes I've been healed in the name of Jesus. Nunca vas a cambiar. People say you're never going to change. Y tú dices, en el nombre de Jesús, Dios me ha hecho una nueva criatura. But you say, in the name of Jesus, God has made me a new creation. El enemigo te saca tu pasado The enemy brings back your past. y todas las cosas han sido hechas nuevas en tu vida, dice la palabra. But the word of God says that all things have been made new in your life. Pero tenemos que renovar nuestra mentalidad. But we must be renewing our mind. Tenemos que dejar ciertos hábitos antiguos que hacíamos. We need to let go of old habits that we were doing. ¿A qué me refiero a hábitos antiguos? Now, what do I mean by old habits? La manera que tú hablas. The way you speak. No deberían salir palabras profanas de tus labios. There should be no profanity coming out of your lips. Y cuando me refiero a palabras profanas, And what I refer to profanity, me refiero al chisme. I'm referring to gossip. Porque el chisme te daña a ti mismo. Because gossip actually hurts you. Tú tienes que aprender a bendecir a las personas. You need to learn how to bless people, Especialmente cuando tú bendices a tus hermanos en Cristo. especially whenever you're blessing your brothers in Christ. Porque a mí me dice la palabra, Because the word of God tells me, bendito los que te bendigan y maldito los que te maldicen. blessed are those that bless you and cursed are those that curse you. Y cuando entendemos que nuestra mente tiene que ser renovada And when we understand that our mind must be renewed, y comenzamos a dejar hábitos antiguos and we begin to let go of old habits, de nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar,
The way we used to act or the way we used to speak. La manera que siempre buscábamos de una u otra manera que hacer nuestra justicia. The way we were always looking to make our own justice. Y lo dejamos todo en las manos de Dios. And we wouldn't leave things in God's hands. Ahí es cuando comienza nuestra vida a tener un orden. But this is when your life begins to have some order. Mira lo que nos dice 1 Corintios 14:40. Let's go to the book of 1 Corinthians 14:40. Pero hágase todo decentemente y con qué? ¿Y con qué? Orden. But everything should be done in a fitting and orderly way. Pregúntate, no me levante las manos, te iba a hacer esta pregunta, pero mejor piénsala. I'm going to ask you this question. Don't raise your hand. Just think about it. ¿Cuánto les costó encontrar las llaves de su casa o su carro para salir de su casa? For how many of you was it hard to find the keys of your car when you were leaving your house today? Dice la palabra que todo se tiene que hacer decentemente y con orden. The Bible says that everything must be done in a fitting and orderly way. Pero muchas veces venimos al camino de Dios y traemos nuestro desorden. But many times we come to the path of God and we bring our disorder. Disculpa lo que te voy a decir, o And te voy a forgive me for preguntar. what I'm going to say. Si a cualquier momento alguien entra en tu cuarto, ¿cómo lo va a encontrar? If at any moment somebody goes into your room, how are they going to find it? ¿Ordenado o desordenado? Will it be organized or will it be disorganized? Hay platos que llevan ahí un mes. There are some plates that have been there for months. Debajo, imagínate, de la cama hay basura. Under the bed, there's trash. Y tú mismo ni sabes lo que es lo que estás sacando debajo ahí. And you don't even know what you're taking out of under your bed. Tú te puedes reír, pero eso es desorden. You may be laughing, but that's disorder. Eso no viene de Dios. That's not from God. Dios es un Dios de orden. God is a God of order. Santo, parece que toqué un nervio. Tú eres puntual para lo que tienes que hacer. Are you punctual for the things that you need to do? Mira cómo es que para el trabajo no somos puntuales, pero para la iglesia no. Just look at this. For our jobs, we're very punctual, but for church, we're not. Pero ¿quién es el que te recompensa eternamente? But who's the one that's going to reward you for Y eternity? al que nos recompensa eternamente, le damos. And to the one that rewards us for eternity, we give him what? ¿Dónde está el orden? Where is the order? Porque a mí me dice, hágase todo decentemente y con orden. Because the Bible tells me, let everything be done in a fitting and orderly way. ¿Por qué tú crees que Dios, Jesucristo, nos mandó a ser discípulos? Why do you think Jesus called us to make disciples? Porque una persona nueva cuando viene al camino de Dios Because when a new person comes to the path of God, no sabe cómo orar, they don't know how to pray. no sabe cómo ayunar, They don't know how to fast. no sabe cómo leer la palabra, They don't know how to read the word. no sabe qué le agrada y no le agrada a Dios. They don't know what pleases God and what doesn't please God. Y necesita un discipulador que le enseñe, And they need somebody to be discipling them and teaching them, que le equipe to equip them, para entender lo que es bueno y lo que no es bueno delante de Dios. so that they could understand what is good and what is not good before God. Porque eso comienza a renovar la mente. Because that begins to renew your mind. Y te voy a decir esto, es triste hoy en día And I'll tell you this, it's sad that nowadays que el mundo ha tomado este concepto that the world has taken this concept, y nosotros que somos hijos de Dios and we that are the children of God, lo hemos dejado. we have let go. Tú dices, pero ¿cómo ellos lo aceptan? And you may say, how are they accepting it? ¿Y cómo ellos lo están utilizando? And how are they using it? A ver, ¿a cuántos aquí le gustan el soccer? How many guys like soccer or football, whatever? Amén. ¿Cuál es el mejor jugador? Who's the best player? Messi. Pero él no es desordenado, así que no es que es desordenado, porque ahí está Messi. Bueno, ¿cuál es el mejor jugador? Who's the best player? Messi o Ronaldo, el que a usted le gusta. You may say Messi or you may say Ronaldo, whoever you like. Pero aquí, esto es lo que me llama la atención. But this is what grabs my attention. El entrenador y el coach que Messi tiene. The coach that Messi has, Él depende de alguien que lo entrene. he depends on somebody to train him. No sé si me estás escuchando. I don't know if you're hearing me. Alguien quien lo discipula a él. Somebody disciples him, Que le dice a qué hora te tienes que levantar. that tells him what times he needs to get up, ¿Qué es lo que tienes que comer? what does he need to eat, ¿Cuánto tienes que practicar? how much he needs to practice, ¿Qué es lo que tienes que practicar? what is it that he needs to practice. Y Messi es el mejor And Messi is the best, y tiene alguien que lo está discipulando yet he still has somebody that is there discipling que him, no ha llegado al nivel de Messi, that has not gotten to the level of Messi, pero le dice, espérate, no puedes comerte esa hamburguesa, está But he- buena, pero no puedes. but he tells him you shouldn't be eating that.
Tienes que acostarte temprano. You should go to sleep early. Y él puede decir, espérate, yo soy Messi. And he may say, well, I'm Messi. Qué bolón. Puede decir eso. He may say that. O si te gusta, ¿cómo que se llama? Básquetbol, baloncesto. Or if you like basketball, Tú puedes decir, bueno, LeBron James, he's the man. you may say that LeBron is the one. No, you gotta say it in Spanish. I said it in English. Pero LeBron tienen alguien que lo disciplina. But LeBron has somebody that is discipling him. Y tiene alguien que lo está discipulando constantemente. And he has somebody that is constantly discipling him. Los grandes boxeadores, imagínate como Mike Tyson, The great boxers like Mike Tyson. el entrenador de él no tenía el campeonato que tenía Mike Tyson. His trainer didn't have the championship that Mike Tyson had, Pero discipulaba a Mike Tyson. but he was discipling him. Y esa discipulación And that discipleship lo llevó a ser el campeón. took him to be the champion. Si se lo dáselo bien. You should praise God. Por eso que dice que la palabra que todo se tiene que hacer con orden. That's why the Bible says that everything should be done in an orderly way. Pero ¿cuál es nuestra mentalidad hoy en día? But what is our mentality nowadays? Tenemos que ayunar estos 14 días. We say we need to fast for 14 days. Nos ponemos enojados con el que nos está discipulando. And we get upset with the person that is discipling us. Tienes que llamar a las personas al que le estás dando seguimiento. They tell you need to call the person that you're following up on. Se ponen enojados. You get upset. ¿Cuándo vas a ser más que vencedor entonces? Then when are you going to be more than a conqueror? Porque estás limitando lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de ti. Why are you limiting what God wants to do in your life? Cuando Dios te llamó y te escogió para cosas grandes. When God called you and chose you for great things. Puedes pensar de Muhammad Ali Or you may be thinking about Muhammad Ali, para los que somos mayores. for the people that are older. Dice, ese era el mejor. And they say that was the greatest. Pero tenía un viejito que lo entrenaba. But he had an old person teaching him. Imagínate, no sé si me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. I don't know if you're understanding what I'm trying to tell you. Dios es un Dios de orden. God is a God of order. Y cuando seguimos el orden de Dios, And when we follow the order of God, vamos a ver la victoria de Dios. we're going to see the victories of God. Dáselo bien si se lo aplicas para Dios. Y después decimos, ¿por qué me siento triste? And then we ask ourselves, why do I feel sad? ¿Por qué me siento débil? Why do I feel weak? Porque no estás haciendo lo que se te está pidiendo. And it's because you're not doing what you are being asked to do. ¿Por qué me siento estancado? ¿Por qué me siento derrotado? Why do I feel that I'm stuck, that I'm defeated? Porque no estás escuchando lo que tu discipulador te está diciendo. And that is because you're not listening to what your discipler is telling you to do. Y también tú tienes que discipular a alguien. But then you also need to be discipling somebody else. Porque eso va a renovar tu mente. Because that's going to begin to renew your mind. Te lo voy a poner de esta manera. I'll put it this way. Cuando yo era joven, When I was young, mi papá y mamá me daban un consejo. my parents would give me advice. Yo decía, estos viejos no saben lo que están hablando. And I would say, these people don't know what they're talking about. Yo sé lo que tengo que hacer. I know what I need to do. Y apenas tenía 13, 12 años. And I was probably 12, 13 years old. Ni me podía mantener. I couldn't even take care of myself. Tenía que depender de ellos. I was depending on them. Y es interesante porque ahora yo soy padre. And it's interesting because now I'm the father. Y digo, wow, verdad que mi papá y mamá tenían la razón. And I say, man, my parents were right. Cuando me decían, ve a estudiar. Whenever they would tell me, go study. Cuando me decían, acuéstate temprano. Whenever they say, go to sleep early. No andes con esa gente, esos delincuentes. Don't hang out with those delinquents. Ahora yo los entiendo a ellos. Now I understand them. Ahora si yo pudiera regresar al pasado, Now if I can go back to the past, yo hiciera todo lo que ellos me hubieran dicho. I would do everything that they told me to do. Y mi vida hubiera cambiado y estuviera en otro lugar ahora. And my life would have changed and I would have been in another place. Porque ahora sí le voy a aceptar los consejos. Because now I would accept those advice. Igualmente cuando tú eres discipulado por alguien The same way that you're being discipled by somebody y tú discipulas a alguien and you're discipling somebody else. y tú dices, pero qué cabeza tan dura de este muchacho. And you may be saying, this person is such a hard head. Le estoy diciendo lo que tiene que hacer y no entiende. I'm telling them what to do and they don't understand. Y después te están discipulando a ti. And then they're discipling you. Y tú dices, ¿verdad que sí? Yo también soy cabeza duro. And you say, I'm also a hard head. No sé si me estás escuchando. I don't know if you're hearing me. Bueno, nada, vamos a seguir entonces. Y como te digo, el mundo ha adaptado esto y usted mira cómo ellos lo han usado.
And we look how the world has adapted this concept, and you see how they're using it. Y nosotros que Dios nos dio But we, that God gave this to us, y nos mandó a hacerlo, and He mandated us to do this, no lo hacemos, we don't do it. no lo practicamos, We don't practice it. lo ignoramos. We ignore it. Y yo no le doy cuenta a nadie. And you say, I don't need to be held accountable by anybody. Yo le doy cuenta a Dios solamente y no al hombre. You say, I'm only accountable to God. Yo no me tengo que sujetar a nadie. You say, I don't need to be submissive to nobody. A mí me dice la palabra que toda autoridad es establecida por Dios. But the Bible tells me that all authority has been established by God. Y el que opone la autoridad opone a Dios. And the one that opposes authority is actually opposing God. Mira lo que nos dice Efesios 4:11. Let's go to the book of Ephesians 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y qué? ¿Y qué? Maestro. It was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers. Aceptamos todo lo otro. We accept everything else. Aceptamos el apostolado, el profeta, el pastor. We accept the apostle, the prophet, the evangelist, the pastor. Pero el que nos cuesta aceptar siempre es el maestro. But the one that is hard for us to accept is the teacher. Por eso que no renovamos la mente. And that's because we're not renewing our mind. Por eso que es tan difícil cambiar nuestros hábitos. That's why it's so hard for us to change our habits. Por eso es tan difícil perdonar a las personas. It's so hard for us to forgive people. Por eso es tan difícil dejar, imagínate, nuestras pasiones y deseos del pasado. It's so difficult for us to leave our desires and passions from the past Porque no aceptamos maestros. because we're not accepting teachers. Porque el maestro está a tu lado, Because the discipulándolo. teacher is next to you Y te está diciendo, espérate, estás escribiendo mal. and he's telling you, you're not writing that well. Estás haciendo esto mal. You're doing this wrong. Y te lo voy a poner nuevamente de esta manera. And I'll put it this other new way. El mundo cogió el concepto de maestros The world grabbed the concept of teachers y levantó escuelas. and they raised schools. Tú sabes que la primera universidad que se levantó históricamente y en los Estados Unidos You know, the first university that was Established. established, era especialmente para pastores solamente. the one that was done in the United States was actually made just for pastors. John Harvard era un instituto bíblico, John Harvard was an institution that was biblical. una universidad para pastores. It was a university for pastors. El mundo lo tomó para ellos mismos The world took it for themselves, y lo está usando and they're using it, y está sacando profesionales. and they're bringing out professionals. Y nosotros que Cristo nos dio, And we that God gave this to us, lo hemos soltado. we have left it. Porque yo no quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y a la hora que lo tengo que hacer. And it's because I don't want nobody to tell me what I need to do or what time I need to do it and how I need to do it. Y después digo, Señor, pero ¿por qué no prospero? And then I ask, Lord, why am I not prospering? ¿Por qué mi vida no cambia? Why isn't my life changing? Porque quién te está, imagínate, ¿quién es tu maestro? Because who's your teacher? ¿A quién le estás obedeciendo? Who are you obeying? En la escuela te mandan a hacer algo, tú obedeces. In the school they ask you to do something, you do it. Tu jefe te manda a hacer algo y lo haces. Your boss tells you to do something and you do it. Pero en la iglesia But then what happens in church? vamos a ir mejor. Vamos a leer nuevamente Romanos 12:2 y aquí vamos a terminar. Let's read Romans 12:2, and this is where we will conclude. No os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestra mente. Ahora, ponga atención a esto, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Do not conform any longer to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind, and pay attention to the next thing. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will. Cuando tú renuevas tu mente, When you renew your mind, ahí vas a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. then you will be able to see what is God's will for your life that is pleasing and perfect. Te lo voy a poner de esta manera. I'll put it this way. Cuando tu mente no ha sido renovado, When your mind hasn't been renewed, tú no entiendes lo que Dios está haciendo. you don't understand what God is trying to do. Y tú no entiendes las pruebas que vive pasando. And you don't understand the trials that you're living. Y tú dices, ¿por qué, Señor, pasó lo mismo? And you say, Lord, why am I going through the same things? Y no te estás dando cuenta de lo que Dios está haciendo en tu vida. And you're not realizing what God is trying to do through your life.
Porque no entiendes lo que Dios te quiere dar o hacer en tu vida. Because you're not understanding what God is trying to do or give to you. Pero cuando tú tienes tu mente renovada, But when your mind has been renewed, tú te vas a dar cuenta que la voluntad de Dios siempre es perfecta y agradable para ti. you will realize that God's will is always perfect and pleasing for you. Y muchas veces peleamos en contra de Dios And many times we fight against God porque no entendemos lo que Dios está haciendo. because we don't understand what God is doing. Te lo voy a poner de esta manera. I'll put it this way. Jonás salió huyendo cuando Dios lo llamó para ir a Nínive. Jonah ran away when God was calling him to Nineveh. El impío huye sin que nadie lo persigue. And the wicked, they run with nobody chasing them Porque él no quería hacer la voluntad de Dios. because he didn't want to do the will of God, Porque no entendía la voluntad de Dios. because he didn't understand the will of God, Porque él no quería a las personas que viven en Nínive. because he didn't like the people that lived in Nineveh. Pero no es tu voluntad, But it's not your will, es la voluntad de Dios. it's the will of God. Y eso es lo que tenemos que entender. And that's what we need to Y understand. cuando renuevo mi mente, And when I renew my mind, yo sé que la voluntad de Dios para mi vida siempre va a ser buena y perfecta. I know that the will of God for my life will always be good and perfect. Ponte de pie en esta noche. I'm going to ask you to stand up tonight. Si quieres aceptar o reconciliarte con el Señor Jesucristo, levanta tu mano derecha If you want to accept or reconcile with the Lord Jesus Christ, raise your right hand y repite conmigo. and just repeat after me. Señor Jesús, Lord Jesus, perdóname por mis pecados. forgive me for my sins. Entra a mi mente, Come into my mind. entra a mi vida. Come into my life. Ayúdame a ser un buen discípulo, Help me be a good disciple, obediente, obedient, para entender tu buena y perfecta voluntad. to understand your good and pleasing will. En este momento te hago Señor y Salvador de mi vida, This moment, I make you Lord and Savior over my life. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y en esta Bendiciones, noche, si tú familia. quieres pasar Yo sé adelante, que la palabra que fue administrada en esta noche ha sido de bendición para And you ti. want to ask God Yo to sé que renew your probablemente mind, necesitas una oración en este come to momento. the front. Llámanos, y los pídele a números Dios están que ahí te dé en la una pantalla. mente Queremos orar por ti, queremos orar por tus necesidades y queremos ayudarte a dar esos primeros pasos para que te acerques más a Dios. Ven y visítanos también en cualquiera de nuestros servicios, donde te vamos a recibir. No somos la iglesia perfecta, pero sí te vamos a recibir con mucho amor y con una sonrisa. Así que dale like a la página, comparte este mensaje con otras personas y llámanos para que oremos por ti y por los tuyos. Bendiciones. In this moment we come before you. Es un nuevo año.